Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, comoriens, comoriennes, de l'intérieur que de l'extérieur, tout d'abord, permettez-moi, au nom de la team et à mon nom personnel, de vous présenter nos vœux les plus cordiales, les plus familiaux à l'occasion de l'Aïd qui vient d'arriver et qui arrivera bientôt encore jusqu'à Milan, parce qu'on attend toujours l'Aïd hein, dans les jours et dans les années et dans les semaines à venir. Donc, que cet Aïd soit, disons, la bienvenue des Comoriens, qu'il soit porteur de bonheur et qu'il nous débarrasse de cette énigme qui perdure et qui gâche et qui fait une angoisse de tout Comorien partout où il se trouve. Donc, comme vous le savez déjà, nous sommes là, la team lyonnaise, pour, disons, clamer haut et fort la dictature qui sévit dans notre pays et de montrer encore une fois que la team continue, elle est forte, elle travaille de plein fouet et va de l'avant. Donc, comme intitulé dans le lancement de ce direct, le combat c'est nous. Le combat ça a toujours été nous et c'est toujours nous, c'est encore nous jusqu'à la chute du dictateur Azali Assoumani. Donc, nous appelons et au fort, nous appelons les Comoriens, nous appelons les forces vives, les partenaires de ce combat, c'est en tout cas des partenaires historiques qui luttent depuis déjà 6-7 ans, de se retrouver, de retrousser encore une fois les manches pour lutter, car nous allons remettre encore une fois le compteur à zéro. Depuis le mois de janvier, nous acheminons encore une fois une autre bataille. Donc, nous avons perdu la bataille, mais la guerre, nous la gagnerons. Donc, vu que le pays va toujours mal, la dictature continue toujours à ravager le pays, et c'est le moment ou jamais de se retrouver pour lutter contre ce système qui fait rage et ravage le pays. Donc, j'appelle les structures, les pôles de Nice, Paris, Marseille et ici à Lyon. Et encore une fois, j'appelle les organisations telles que Mabedja, les Nzadzemoudzaïroumbi et autres, et les gouvernements, j'allais dire, qu'on entend parler, de travailler dans les terrains. De travailler, car les résultats sont là. Vous avez bien joué. Vous avez beaucoup travaillé et donc les résultats issus de vos travaux, de vos efforts nous donnent encore envie, nous donnent raison de travailler davantage. Donc je m'arrête là et je cède la parole à mon collègue Saïd Yassine de continuer sur cet élan de solidarité. Monsieur Yassine. Merci et bonjour tout le monde. Donc je crois que mon collègue c'est par rapport à un boulot. On parle d'amis de combat. Bien sûr, c'est un camarade quoi. Amis de combat, frères de combat. Donc, comme c'est dit, de toute façon on va se répéter. Les vœux sont déjà présentés par Oued Kabir, donc au nom de l'ensemble bien sûr. Sinon, ben, chacun les a formulés dans son coin. Mais les vœux de notre unité, les vœux de notre rassemblement, sont déjà présentés. Comme il l'a dit, nous sommes loin et on va plus loin que là où on est et là où on était bien sûr. Là il nous faut des outils. Et parmi ces outils, ressources humaines. Donc voilà. Ressources humaines, ce n'est pas uniquement dans le cadre du boulot, dans le cadre du travail, dans le cadre de... Mais aussi, quand on est dans un combat, c'est l'humain qui réfléchit, c'est l'humain qui trace, c'est l'humain qui donne, c'est l'humain qui agit. Donc, voilà. Hier, nous battions
contre une seule personne qui s'appelle Asman Azali. Une seule personne, je dis très bien, même s'il y a des affriolés, il y a des soumis, et il y a des chevaux de bataille, bien sûr, à ses alentours, mais c'est lui qui tenait quand même, et qui tient toujours la ficelle. Aujourd'hui, le combat doit se présenter dur et lourd, au moment où nous luttons contre Azali et son équipe, et contre Fatou et la sienne. Il ne faut pas sous-estimer et mépriser un adversaire. Que nous ne le veillons pas, Fatou, c'est un adversaire. Comme on a vu qu'il a plié, il a mis en berne la promotion et la génération de son père, et n'en parlons plus, ce qu'on soit aujourd'hui ou qui se vit, qui se voit quand même damné. Donc, je dis d'une autre manière, ce que mon frère Kabir l'a dit, il faut que nous nous rassemblions. Il faut que nous nous retrouvions. Il faut la retrouvaille. Retrouvaille parce que le combat est dur. Retrouvaille parce que l'ennemi est là. Retrouvaille parce que nous avions marché, nous traversions des terrains, disons, sans programme, sans communication, sans orientation. Même le but a été unique. Même le but a été connu. Donc aujourd'hui, il nous faut des retrouvailles. Il faut qu'on se retrouve. Je n'ai pas dit des hommes ou des femmes nouveaux. J'ai dit retrouvailles. Parce que le nombre que nous étions a été un nombre suffisant pour faire tomber un régime tyrannique. Donc, rassemblement avec conviction, rassemblement avec constance pour que nous puissions bien avoir endurance. Parce que notre pays souffre suffisamment. Donc voilà, c'est ce que j'introduis par rapport à cela. Et la journée d'aujourd'hui, c'est une journée comme les autres. Vous voyez, là nous sommes toutes les tendances, même si on n'est pas en masse, mais les représentations sont là. Donc des mères, des femmes, des mères d'enfants, bien sûr. Et là, on est ensemble, Maman Faïda, Mazam Marie, Mohamed Kabir et moi-même qui parlent. Sommes convaincus que, quel que soit, c'est une structure minoritaire, mais très dynamique. Donc, le combat, c'est nous, et on espère arriver à bon port d'une manière aussi triomphante. Merci. Merci, Seydi Yassine. Voilà, c'était juste un petit mot, un avant-goût en français pour que le monde sache de quoi il s'agit. Et avant d'entamer mes propos, sinon de capter sur la langue nationale pour nos confrères, nos compatriotes comoriens, j'allais dire juste un truc que j'ai remarqué, c'est qu'à l'aube de ce régime qui vient encore de se relancer, encore une énième fois, nous avons vu son investiture. C'était une parodie, c'était de l'inédit. Un président, un soi-disant président qui a été élu en masse et qui a été investi par une fragilité populaire. Voyez, ils ont boudé cette investiture et se retrouvé livré à lui-même. C'est la honte. Donc, cela dit quoi? Cela veut dire ce que cela veut dire. Voilà, il s'est senti vraiment isolé, désolé, mal loti, mal aimé. Voyez, donc là, cela nous pousse à travailler davantage. Et sans nous, il n'y a pas de combat. Et c'est nous qui avons travaillé, raison pour laquelle nous réitérons encore une fois que le combat, c'est nous et il y a autre que nous. Marhaba watukufu, kwezi wa Komori, wananya, wambwana, kayao ngarjihundao vanu, lasina muda mwinji, ranzi ngari wazao dingo hii, mahamfukare, juma ibada, ya uharaza munkari na amrisha marufu, nando uhara ya ukaya urenda na ikazi yenshi, do tsashia nzema ensi ya hatu, na abo ngarjitsashia onjema.
haukari roha hasababu de nafaka de baraka de kheri ya hensi hatu de malaika yao ngari lao ngari nwao ngari ono mwenje mhali ngasina twamaya shaizo pia kartuziona kartuhula zenda bonzasi kayao kartuona mwenje raona furaha shakinyume hamu huzuni hasibabu hindi do msajaja do utihindu do mwavibu wandu no mrengo yensi mraifunye nkode ti ubinadamu ti usilamu ti ukomoria yensi yangamia abaha emafundi wandi soto wa sheitwa ho majini aizora wana jana hindi wababukaya eka hufazi jaho kana mongizo za je ewa zoni zoma fundi wa hamba wambabukana zendongozi lobo nsiju vanu kazi jahea mahala wotsinda mile mzambo waonde madhamana wahe dini wahe mila wahansiwa harumwensi ya komori yani harudi haone sabukaya wa ukafiri lobo nsiju wende kinyume wende hule ni makafiri mahu haumnambi ni makafiri wa timbambi ebaze mbizi timba wa komori zande hele makafiri wa timbao ashe ezitendo azila makafiri wa wana umunu ila tina ili wafanyao abongwe ngasina uruma rajinika uruma ikayao guona muda mle ama wakamjemba na inu wakaufikiri kana maile na sukari wauendezao wakaufikiri kana ndongo ya nsundaru wendezao nti huyane sheu amini mbana yeuyelewa heye jihadi yeuyelewe fasiria nti habaki wanu hemafu wanu handaru shangu wanu wala wahazini le mfumbili hawa watu la wahazini wajabana wananyasi ayo mfumbili mimi ngovu mwana mzohitwa kujaro habure sha izojua uzishashi mwanama inu bwana inu tarehi ye bwana wangu ambaye andisa le 24 mars 2019 sile halio yende hili hamba unulio ni kedene jihani yani sa le 15 mars le 15 mars hata hapa wandu wa sawanu abunga tukufu ruwene sabkana yembana dasi hamade hilizanzihwa yembana inu hamisa kabaja kandu wa siasa nabo wahaja nikamdo waona yembana dese kolektifu za Nice za Paris Marseille Lyon Larigno Maore hata je honde wakawanja wadiwaza sha wakati ngo mshashi zembwana ndani mwana mzia mwiji atihibe mzia roho ititolwa mzia batike msajaja minga byaendelea na mwangale mwone enge kamjarongo juke malaho hanya asara mahata na hizo pia dabu mwanao ramanga rangazija mfanyao hazi zaidi mwatoa haina mlonisho watu waze mali ngutoa mali ya hule sheo nduhula murua nduhula bokaya watu waze mali abongwe waloni zona towe bainu tarehe nae ngazija kaurongo wa hambaze hija zo hamba wangu abongwe garizamba hajiku ya ukaya ezijiriu gazirinikao haki rirudi rirejeze kontori a zero abahanda barandi sao ranzira wana zila vabuha wandu wajipara wandu wa siasa wabangondu wafanye hazea hao baada sisi ritu wa siasa ritu namba pariti rafanye hatu rawana rarongowa raruma wandu rahenda ratuwa hena rakanisho rikafikiru wa siasa ikayaongwa juo wandu ngwalengao ngwaonao zinji ngwaona starabu ngwajufanyiza hao mwonezo wafanya mwonezo wandu wa siasa wafanya abongweze ndogo zila sisi njia hazini hunu vatsinao wondo waja wajitia haizo holiho wajitiazo gari wambia ukaya karitubude au kakarja sharikana na Mungu saini bwana rajinika gari wani yao yensi hamastehi au lungaze kawaida za wani yansi konro mbeli wamba ukaya wahisa wawe mabawa umpira uhisa la gari para wafano nasi gari para waze kolektifu zilo Marseille Dhamana Muhammad Said
nana 13 waswili halili wahe appel de Paris nuwana nyuho kaya wauzingiza wandu wali Mahamudu na Yunusa na wao pia Hassan Ahmedi na wao na mfanyi hazi zaidi vandu bahanu ya ladhimuri kensi ritsanganyihe rinyese magora la sinema chama ya wanao machamanga umenji ya wandu washe ngabo wadzadzeka yao riwaonu wahohorwa warandu watsihindu wajitolea wadzadze nyindo wenye maendeleo harimwe malaho ya hatu ndanyi msomeshao ndanyi mlekezo wandu waume ndanyi mwe machama mlekezo miji mlona zela kofu nabo batsinani kabatsimbwana ngamjo lapiziwa ngamjo latihindu haina fumwa ngamjo kaziwa shamsamtia mtia omhono gabihanye ngano yabona mpange omkate bati hale yabo ngarjo larino abunga ngari para di Ethiopia nana ze serikali zijiparao imo warentize bwana ni mivurano wandu watsanganyihe haukanga mreje hamara alfu le combat senu yembwana ndasi litilewe wandu na rilewe mvunasi sedia sini ngawena omrongo wendelee hojimwa enzia hiyo marhaba watukufu yabo tsayo kaya hata inus wajudo ingeza ninga mjo kutajia kwa tofauti baina sijuhanzazi mudaula ranza ngwikao waliwabishi ngamjo kutajia hoijo kansula poka abahayinu au ka zambwa wanunga bonkodo ngabwana kodo yondiha ambwana yembwana ya rishindwa hanamna jetsu kayarshida kana mvu sharishindwa haumavu mpango rishindwa haumavu mwelewano rishindwa haumavu amilana yamoze ndongona ruizo ikauri kamavu wa hazo garzita jao zibadilisha zije kimya hazo rikelizo amilane rijipange ha giza bakiabo rifiki ukaya muhimenza kana ujua ujabani wabika ngarjo ya ukaya wanaonao ngwarangalia muhimenza kezo ndabo avoka jeka una akili ingiko tsurduga usigara amio kaona akili wape usha una akili umaadisha una akili ukwanza ntisha una akili waru harusi ya busha una akili ha zonti pia katili anizuzo pia wezi zetu byambi pia wa mulia ususuno ujanga hane mira ida ntianga mye menye ona shona ki okaya shetani enaki firauna kanaki ha namruba kanaki oropi wanondo nzaki ngwari wana basi hiyo kina utsogesa karna renga wakati ngaudi rijiwan ribo muwe eza tswede na indazi haukaya warizora biakangu yantini yuke fulo mbwani yo wazuma balene sal se lave en famille karna kwamba gardo baka kazjaki shayezari vunza muone zari menya zunga lizo muone haindoi haukawani zijaribu zombi ngabo sisi nao basena urutsoda sina ngede nao hena utsiena si ngede nao but abanga mina anyisha kwati changala ndo kahula kaya holukara isi wa Afrika robo kwa mkuruma washigana ngulimondo wakawundaye umtsanganyo Afrika uhuru inarebe hashama shahe owezi wa libara la mlima ya Union African basamba ukaya kanga wana mduho ndani na mzima bonze basi wala sanga bonze haina mrika karsida sinae wongi daina wala ndatsabe neutre kedo kai harmo mro wanjia yensinja haizo namna za bishabanu ngamrudi akanu wede hana biswara udongona shedezira vanunga weze jandi muzi akapari amto mfano ngami kontiminji ngabo dawla ya Ile de France ngabo collectif ngabo mbawa ya mabeja ngabo mbawa mzunza rumbi na wabibenza rumbi mariabo ngabo izoti pia ziutanyini Marseille ngodo hunda ohamia ikaongo hundo collectif mbili ngohundo mzunza rumbi geibo ngohundo mabeja geibo vanu nisi amfikirwa ndo wa laishorala au ka otoka wajima sina swadi basi kwa rashida rimana ukaya msujwa nzima ngani shona hivi ali murad umuhimu ndo kaya
kabira za babanu yakaonda kafikire bwana inu yanu mahali na sukari wajihadaya haurambe tarehe ya dunia kwa tujua wakikao makroi iraisi woyika ngwende sopolbia mingu mwodo saa 3 etsupolbia kaurengezi Macron kana mamiraro Macron kana mamiraro akakresh wo ipolbia ikao ngwende samindu ni mako yabo owanru wa wanao na polbia lelo wamebemna Macron wakana mamiraro kartuzi ombea nsi wasudi yabo shage jo wasudi yabo kam komori hakubali fatiwani kwa enzi lazima ri ozeri mvumbuwe haukaya vanu siwa lozi elugato tonzo kande ya hezenfi na mwana wapanganyila mbambamba mnambamba kafuda utunga shaule mnambamba kafuda utunga mnambamba wapeu aukai hula yeudo ula mrubahe karna ujobuli awode mwana ashe we mwana mru wapeu kijambari mdeye kijambari muwe kijambari mtseze nguo ima woide demri kangari mwanao raira mbabaha yabone mnazambisha ba done sauka ya ngeladhimuyo wondo hutsanyihe ekaramba hutsanyiha yabundu akawatawa vanu keti wajibu mdu wanyumena jarangarie keti wajibu mdumu hatu ujaye mdumu daude dembana riwanao keti wajibu ujaye akaujwa ujaye majimarafu yonde mna ranzao ujwa ujama jankudi karatonza majankudi akomdumu kauja majankudi riono ezari hunda nsinavumo badzina banu ntumenya ramli ya wandu hamra jaimi abo haja hambabishe manabo mimudugu niono ajani kazi rabo lewa tinavumo ramli za wandu ikanga mwajuao wandu mawaona wajahunu wajambaga asihunu wavilonda hunu abo karsumbwa nsini jesu ndo ajina akaundu kufanya hazi dana ndo namna hiyo haizo kwezi ekarikubali kan sinja mundo rikubali ka yensike sina ilionisho hakabanu yensi ya Komori ikamaskini chaque dia kanyima futoma yo tofauti être pauvre être malheureux c'est différent donc ikamaskini chaque dia kanyima futoma na bwizo ndabo ikamaskini sharma mali ani mapesa shaika tajiri au kaika urwaliana idina uislamu ikaurumishiha ikawendelea namna lazima warwaka na mrumzima omwezi woneha ukaona mtwara woneha malindi woneha lamu woneha moshi woneha mafia woneha ndahobini mhizi woko jani Komori ukaudoni haimu basi udo mwaka mwezi ngoja utandoni uo mwezi wakauja sangavi sasa za masuka ndo walala onrashilo next one ni uta ila pia ndo wakati wakaurwaliana waka imani wakadini rakana kaza ndo bwajeyani wakamufta ndo mwasa Muhammad Abdurrahman onronsi pia wakaurudao leo haina mru watoze kimba wata costume za perkarda mafudi wao wadotende harmwe omkeka wanyikudu tapiruj watsingele asma na zara mkumhon yabo rangami yaudo fanya tarejeze hizo orjeze no kususio hensia ukususio dini ya Uislamu dini ya Uislamu asu ukaya wanashwa tutsawana wakana makumina mili kuna miraru abwaka Komori kujika subuti birabangweni wakati wa lansu karjamba ukazire jei ndashaba kangara nzori do pandu zitwa shagara nzori bakatela bakaste hibana mbaba ya kamsiri juu ya vankando ya kansi ya bakina bankero ya zingaru ilabu Komori huo lelo ngovayo Syria hoikangyo mula nimna kilota hea hu muliezi fuba hunjenzi ali wabiri bana won kutina rongo yo tiukaya katonga nafasi ya liberté intimenye akima na mshem aswili Komori aswili yewona haya ni Komori aswili yena murwa ni Komori aswili yekaja paro subuti yabulia ezenileza haya lelo intimenye garamba haina rongo ziro hata zilo manga wanato ndo ngare mu rezo sosio kabir mazamu marwaja faida wazambao wanu zinu effet za Komori ya heze ze bonabiena zonzibia zinu effet za heze lugo Komori juu donc maondo ndeje ndoka wanama wazi wangu wanama ikauraniswa nenkodoi sikarna wiranti gardoba kiwane banu
Gardoba kimengo mine shembwa nenuke karnau iransa ukambwa mzo mndo mwika umiza rutsuli ya ikanka urangi bisao udisa ukazama fuzi juu kuvarlia jamana barasha ba urohora jamu dozi tushini bamzo mndo mwika umiza kana uransi mpaka ashmani haroha yazie mwanaki karagezi ikaonro lo yabo usfabe bromamizi ataba hadi salonio hata recharge ya telefoni il faut appareil hula mwambie kama oje tunwa ramajana mane wondo la mwango do gouverneur ngutsozilisiwa hata yabo karso mwanro jina wondo la mwange gouverneur wo gouverneur a votewa ikaro no gouverneur a votewa rana sida sensibilisation ya gouverneur wo ha votewa nana wala wa kaunomewa Abdurrahman Salim Benali wakama gouverneur wa zakweli shatsindo hii ya chagula na ngarjoka kaja chagula haizo wanama bainge tikanvrak harmoizo na kahamba ima wakati uruhusu nzambe pia hauraji ya wakati uja bo shababi ulobonze wakati uja bo wakawena siwari tawa wakati uja bo ulo iho rulo ne kiburi awakani uketia mzima na lewano sina udolo mu inombo ego inyoke jana mzima so tipanga siniyo na rite bavuni roa soma rasiratu soma ritsanganyihe riunde tsiatu akaensi ngerutaja so tipia ngam kazi yabo ya ulindia harmae emadiabili marhaba Said Yasin abo fikiri ukatajiri haku harmae era ai mrongo wao onesa risabuzi mana ambaudombo anzi yake shashiza yabo singa sihonziani sibahingari wanao na banu kojo kubali uka ngasi washashi au kazino indensi kamili mani yangasi kusuheili waelesi wangazija ngasi kokibulani ngasi umkabala wa hari abo ala kuli hali na banu rero angalia bonti juu yembana ilo iho yombana yadaho tiyabavuranzi oi azali ni mrumshaha ne mwana aiwa ni mwana yangu kubali ukensi ngende losoni banga si harimwe oiya sidahaliyo kaza za saya halafu badia hizo zongo za kweli za msinadi nzaze hamba yabo rogoja hizo furaha na hiyo ngena mjerizine ritoze hamu abo ba umpira uhisa batu sisi heliriele wao sirono mwenje muhali uno neze twamaya ni heli raso manemia diranikiwa kartukubali kensi rudi yabo heliyo la mbaba la mzazene mwana kana urambia heli yabo lazima zensi sanganyihe zitange zihole wabezu waju wao mingoni mwezori juwao do kana rizingare na rikane ukaidi harumashe jihadi yenzia nda inu le combat c'est nous wanruda si karutulinde Marekani karutulinde Mrusi karutulinde tijimbani dasi haukaka wanruda si ranzido mando zembwana zinu zikawanwa nisi ranzide nswile rakazi kuzidi hata leo ndilo majana maili abongwe he namna hiyo na rikubaliane ukana kareti wa shashi na weka koninga si wa shashi abonga fuzu ai leo ngasi masilamu ngana mwende mbali harimaze kodo za wana makafiri wakawenji sasa alhamdulillah irifuzu habo ratsanganyiha rawana hata yedini ya enea sasa harimwensi yinu yedini ngamona misireli ya zao zopia dezembana za fanyiwa abongeri tizarao ritijizarao aizo atukufu ngari kubali bukaimila ya hatu uhususia waone sayabo ze valeurs za nchi hatu zishinjia haniva minji ngabwe mastehi ngabo mjibaliyo ngabo edini ngabo emila basi harimwa emila ihansi iyo na runwa tukiwa na rabihe na luluhemu shaye mzaze wa hensi hatu uende yatsongesa leo balonsi uende ya hima leo miji hatu ezikombe omwenje emacha maendela usoni wana wasomao do wazaze wanu wanu wasoma bonsi juu sina kukubali haukando wajo fasika msomo wana makali mwane bakati balobunjili ololi kodi wale wabo do wazaze ngasi yo malaho ni mbabangu la rekarata mzaze ngusunzu hangaliza pani mwana hende shioni na balangu wa msungu handwe nazi abangu hamanda wao ngari wa parao hajiku abonge mazamu yimza ya mlele ngamono entieni liyo abaha ngamono wana hanyu mwaranti komori eli waliyo mmono ezi jiriu mwone za jiri maore mwone za jiri moroni
kamtisha ndo habari wanawashi ngofanywa zila ngono wanaume watoto wajanziha watia kurabana ngwajihabiluka sima kapili jedwana kutisha mufuti kutisha raisi kutisha daula kisilamu 100% abongoe mazamu ujabanu gawe na wazaze bonsi jubanu ikalawo winjiwa hao mabani hao wabiriha maore ngwatangabi hao mtujonga huono mndu hindini abonge tikanza urengo mrongo mtujua ngojo faliki mrongozi wao harimadira jandini gawe na mrongo kwezi. Assalamu alaikum watukufu wa Komori rangali yao na nyimjoka urangalia banda banu to sana heshima ndo nimnikaoni na bahanika unga mjihunda ora nyimlo bonsi juu ya Komori ni mlo bonze na banu mjihundao amfikiri wana mahangu atende wambeshano mono waidi wa heri wa salama na inshallah. Donc tirenga mrongo uno au kasido wazaze wa Lyon randi sembanda inu rilonio riendele awata ukaharinda ile mwana mangu sajasi ni hamba uka mruka na uranti na mzohitwa raho mzoko jahansi wakarjawe hansi nonga rjohuwe hansi haheri raka na ndorike na morzione au kaya sisi wazaze razayari amba mwe Komori hatu rowarizaya atamiho amba ukawarizaya sana juha mimi moroni na enshi nazaliwa tikaona male zane razali watahondale zane 90 na kuro Komori amaba kama mwenshinro simwenshi tsaula mandeheli sajasini hamba sha vakamwenshi de mahususi ya washikomori wajini na ujibalia na amani na usalama na mastehi na adabu zikaya paraporia baha malheureusement izintizi ndo jinanga za avance one za hatu ze rejidingoni hata ula uhususi wa hatu wa miziwansi abongeti rengeye ye umrongozi unu haisimu ya mzazi haurongoza haufaliki huswa wazaze mwenye mzaya ruwalo Komoro walo hunu rijuhedungo hibeshwa kartina za urenda shanga monao watu wanduza tungwaju wa hifadhi wa Palestini ngwatingo wana hamna ijibwe abo batu narsohalema anza majuze wazaze wa nanyasi wajuhendo fayedo moroni wakaomba Mwenyezi Mungu zidawati heze nongo zijirio zinu na paroli ya mwana mangu ya sini ya kauzamba ya hoa naume ya kabiru ya hoa nashe wa lola nao wala wakamaore na wakangazija nongo zinji twa biambi zijirio abongena rijuhe batindi zobahi emana hizo zijirio da umavuta madensi bo itona utundi itona madhamana walo na imani ushawati ngujihubia abongesi wazaze side wenyi udanzi side wenyi ulela side wenyi haina ndongo mrumshe atuzitenda hodaho niranzi ya kadhalika mijine miraya sonsi de regarizionao rasirlo bonzere siriloho bonsi juo mijini wazade wezingara ndongo za miraya za mji zo haswili abongeri ju hershemeze katarishando to shemeza rionesa ukangari tukiwao abongeye yenye mzadi wazade walio si ngasi wale mevurika wa wenji 2019 amande helo na mangu hanu hamba wafikirila mbwana ya usiku au ya mtsumila au ya mtsundaro ila maele na njizi na ziwa asha bwana yojo henda mahaminji shandu amini ukayanga mwendu zirongozi na tampaka haukati fariki ndongo kadha kampaka Komoria hatu irejei heli akawayuhunde madhamana wairumbi na imani wa utohoze wanomea wa hensi ya hatu akabana basingare ndombi za hoana no wajuhu wajao inshallah taala abongeye tijomba Mwenyezi Mungu wazaze wa wano wana amara wazaza hangu walolio huso abantu rianshio wazaza hangu walio wanu no wana mamabani hangu no wana shewangu no wana rijuheri rike konyonzi mambandeli rakaya riona ukakapati hundoji kapati habadi rionese hajiku rishemeze dona na msujua ka bangweni ka telefone ka grupu ka sharionese utukiva harmwe dunia ukayangari tabi hao naraniwa kwezi wala naraniwa wala mungeti jumsahani watukufu wadzadzerika wadzadze wairumbi rishemeza haisimu miti kadhoma na wadzadze wairumbi homjini liovani rika osikyotu ndushabaha wadzadza hangu waili madhoma na waliovanu rufanya monano wana mangu kabiru vanu ndi akane yeshe na actuality yahe akaurisuali sha wadzadze wale mewa miti para yabo kandu mabani hangu rijerishemeze rise sur le terrain rishemeze riwono subtukivu wahe zanongozi liwa armonti hatu avonge yabo ngamkazi yabo maana muhimu wa urango mnogozi uno do shemeza hajiku okaya ni wadzadze walio wanama mabani hangu wanasho wangu renti rtodamba yo siasa wanabakarti wa siasa
mimi tufanya siasa mitiji siasa nsi hata harma party toka yonsi no tukanjalelo harma siasa babondu wengi walova nupya ngwajwao wala mjomba hangu mndu ya wana yaranze maferembo ya siasa shanja poroka hata harma party toka yonsi ya haye kadhalika ndo jina shamimi rumbi shahensi heli tabihawe na wakati nenda Komori haina muhamdu ya henda tungona zanongozi lonziro rahane we mahaula wavira avongeye yondeze mrongozi wa hangu toka ufali kihuswa wazaze hamanda ami hau wanawashe hamanda ami ari lole wana hatu wanu maudu siri zao banu ye maudu wana wanu wajokiri ngwa buna bakabatsimba rongo tsatsali hangu wana wajokiri ro balenda Komori yabo rangamia yeke mfaransa jambari ro herenza ingarendonda abonge karjeshelea aura ishelo wana no wajuhu maudu ala abonga mkazo yavo naomba Mwenyezi Mungu ke ngarijo hunda ushiza ngari hunda ushinza izo rahamba banu karjamba zabure Mwenyezi Mungu arbe kabuli rishiliwa Mwenyezi Mungu arishilie arbe kabuli haraka insha Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce qu'il y a aussi un sujet qui est très important. Donc on est entièrement étonné et déçu. Donc on ne peut quand même fermer notre rencontre sans exprimer notre profonde stupéfaction, notre émotion et notre étonnement par rapport au silence. Le silence radio adopté par la classe politique, par les intellectuels et par les soi-disant jeunes comoriens d'aujourd'hui, par rapport aux tortures, par rapport aux supplices de quel le docteur Ahmed a fait l'objet. C'est vraiment étonnant parce que vous savez très bien que avant que le peuple se réveille, une autorité politique est dans un premier temps défendue par les politiques. Un intellectuel est défendu par les intellectuels. Un professeur est défendu par les professeurs. Et Dr Ahmed dispose de ces trois qualités. C'est un politique, président du mouvement Ori, mouvement de jeunes dynamiques venant de naître il n'y a pas longtemps. Donc c'est un politique. C'est un professeur de l'université. Et là, il n'y a pas d'autre appellation. Et aussi, c'est un jeune intellectuel. Et le comble qu'il passe sous silence de toutes ces entités. Si Azali trouve la force aujourd'hui d'enfermer Ahmed, de le torturer, de lui priver de ses droits et de sa liberté, c'est parce qu'il a compris que le peuple comorien, notamment les classes que je viens de citer, se comportent moutonnièrement. Donc, soit des moutons ou des pigeons, ou les deux, des moujons. Donc, là, j'ai quand même le droit de m'étonner. On doit faire un petit recul, un recul en arrière. Parce que 1800, c'est hier en histoire. Ahmed Abdallah était là. Nombreux sont ceux qui ont dit qu'Ahmed Abdallah était un tyran. Ahmed Abdallah n'a jamais mis Ali Mroudja en prison. Et pourtant, c'est Mroudja qui l'a embêté. Ahmed Abdallah n'a jamais mis Ouzawar, Abbas Youssouf et les autres en prison. Ahmed Abdallah n'a jamais demandé l'extradition de Mohamed Taki et Sedel Kemal. Parce que il avait confiance au combat d'idées. Parce qu'il savait quoi, il savait ce qu'il voulait dire comorien. Un comorien, dans un premier temps. Aujourd'hui, Ahmed. Mohamed Sedadamo, son père, c'est un notable. Pourquoi les notables ne se réveillent pas? Supposons que Ahmed a, à tort, a voulu faire ce qu'on a dit qu'il faisait. Mais pourquoi il ne demande pas justice pour que l'on sache les vrais reproches? Pourquoi ces gens qui l'ont
je sais pas, accusés d'une manière aussi lâche, mais on n'a pas choisi de les maintenir, de les traduire en justice. Mais Junaïd, qui est le fer de lance d'Azali, parce que Ahmed est un dar sous les pieds de Fatihou, ben, il ne faut pas dire autrement. Ahmed n'a jamais été ministre, n'a jamais été député, n'a jamais été directeur. Et on a vu d'ailleurs, ceci a commencé depuis quand? Depuis les élections à la présence de l'université de Moroni, des Comores. Azali était obligé d'intervenir là-dessus, afin que sa carrière politique, parce que, conçu en politique, ou disons sa carrière, tout court, tourne au cours. Et là aujourd'hui, ce n'est pas question de carrière. C'est une victime. C'est un innocent. Je dirais très bien innocent. Au moment où nous savons très bien ce qui se trame sous les tapis du pouvoir, les ourdis du pouvoir, les mensonges, les contrefaçons, coups d'État, contrefaçons, tentatives de je ne sais pas quoi, nous savons très bien. Et surtout, Mohamed Junaïd, nous avons vu comment il a traité Sambi, comment il a traité les autres. Nous avons vu comment des gens qui étaient proches de Sambi et proches de Mamadou ont été formatés afin qu'ils puissent bien témoigner contre ces gens-là pour qu'on les mette en prison ou qu'on, disons, les culpabilise. Donc, Ahmed ne doit pas servir de bouclier. Je n'ai pas de cesse de le dire. Et vous, les politiques, vous qui prétendez gouverner demain, vous qui avez gouverné hier, vous qui dites que vous êtes, disons, la boussole de notre pays. Ahmed, c'est un avenir politique. Il y a combien d'enfants qui souffrent, qui sont victimes, ses élèves notamment. Ses enfants à lui, sa femme, ses parents. Moment où on sait très bien qu'il n'a rien fait. Moment où nous savons très bien que le seul péché par quoi il est victime, parce qu'il dit non à Azali. Parce qu'il ne veut pas s'incliner. Parce qu'il a confiance en sa conviction. Parce qu'il a un avenir politique. Donc, quand même, la jeunesse qui prétend gouverner demain, on ne vous a pas dit de crier, de descendre dans la rue. Mais osez respirer. Dites que ça ne va pas. Mais dites que ça ne va pas. Donc, là, que nous veuillons pas, ou que vous le veuillez ou pas, nous n'allons pas laisser ce combat. Ahmed est parmi nous et nous luttons pour sa liberté, nous luttons pour, disons, ses droits. Parce que, avant tout, c'était l'humain, c'était l'enfant, c'était un combattant, c'était un politique. On sait très bien qu'il a été piégé, mais comme il n'a pas droit d'aller dans ce pays, vraiment, je me moque à ceux qui disent que venez, 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 venez ici, on ne vous cherche pas, venez. Certainement, ce que le régime veut, voilà, il y en a un qui est déjà là. Mais les restes, bon, de toute façon, nous autres, on ne va pas négocier, donc on ne va pas venir. Si vous nous attendez, venez, mais on ne va pas venir là-bas. On ne veut pas négocier. Je ne sais pas pour les autres, mais ma mère et mon père ne sont plus là. Donc, c'est bon. Et ceux qui sont là, on peut s'appeler. Il peut me voir à travers ça. Si Azali reste là pendant 1000 ans, et je suis vivant, je combats Azali pendant 1000 ans. Mais à l'extérieur. Si vous savez très bien, si vous apprenez un petit peu l'histoire de notre pays, que Aboubakar Bouana, Saïd Souarir, Mohamed Fazul et les autres, Bouhar et j'en passe, qui étaient à Dar es Salaam, je ne sais pas quoi là, pour combattre le Mkolo, ils n'étaient pas sur place. Arrêtez de dire venez, venez, venez. Si il y a une résistance, si Azali ne tue pas tout le monde, si on n'entre pas chez vous pour vous violer et violer vos enfants, c'est parce que nous dénonçons. Ne dites pas de bêtises. C'est parce que nous dénonçons cette tyrannie, nous dénonçons ce comportement, nous dénonçons cette mécréance parce que ce sont des mécréants. Donc là, il faut quand même, parce que même si pleurer, prier, gémir sont également lâches, mais on ne va pas lâcher. Donc, Timizi, wa Komori, Jorgan Fanwa, Ahmed Abdallah, hata pare hula, hawa nyumba, hawa alikoli,
e salia bâtiment za terminal rekazi somea islami dadala ya wa kumra poroshan chu hauncha nchu hauncha ya mapesa ikam kumori kaje karmadene kumori kaje kautina sio kaje kwa adhibulo wakai udima kwa lezibi aziz tana kwaje ataba kwa sana wajanisu kwa lezibi aziz wake mihima ya aseki Front Democratique coup d'etat warengo mercenaires wafungwa hizo hukuma zile wajina ikakajafanya ndo aliswali bali kadhalika fanyazi mudiri afanye mabare wakaondoa wakaubiana kuma ndo mwasina imo pia oui hizo bali kadhalika sima johari ya tomo imaja ni mabara tankani kele itatikida huve data kabati ba hanwa tutopare arwansi kumra parishi de la wata pare ikonika lumbidi aita 84 na 87 johari de mraka ujana wizara ya miji tataila shaitu karumi jamoro leo azalaja kazi kabura mnahara mulabala yaranzi ilona mahamira ndaru ya ukahawa hala pitali hawala jiwanu bomkumore la account wala rende account wala rende la pitali nzima hangu tubabare ya dima pesa ambu basa mjo wa kumore ukaya mabare yao misiri reje miti rantu zireje kamengo mwangu apeu duniani mzabudu mu mchafe amzabondo apeu akamzabudu ya karma kabina madu dia kauju mapesa mamadu akam mzabudu ni wakumore ngamusha ndrente sahau wakumore na ndrente sahau no bienga mpeu ya ukari hanu soko mo shana mrezi sahau ya ile bangan la dosar na maduma shile yao baina ya 9 milliards na 11 milliards ya mwa zinti wa tena rozuru dada wakatondo ka armazém zondo hanti mapesa yao ewe kamera bara fanya umzabu zambe bazali intia ile safaiti yatim na fond statutaire ya banque centrale ya 17 milliards kazo kabu zi hubi riba ya jila saa mchuje juzi izo hazangamiza ranzi 2019 ye kumorgi wana deficit nga mziju wao eki kama mziju nga ramambia wani mti kubali kaza msani girini kubali shanga ramambia wani kanjo na deficit yani ndio na mchemba ya miliari jana na kume na mbili 112 milliards de déficit mapesa yenu nao amjuma mbiani directeur Sonelec directeur Sonedi directeur Tchidobi wana madepite wala haina mru pendant 4 ans hawa dariam darubini ikangion kurana daram na mrudo watson warifi hata shamba la nsuzi la wazai wanro kauva mro jamandasi wanro korehama jamandasi wanro kausombo na ndio ile jamandasi wanro wakau shaula kabla ya usiku leo wanro tawao ngona namna walio walindeba hata imami azimba wono donc hiyo nikomora mwelewe ya ukaleweka wa riali renga shaiti kenko tsaba kuja pati wa shahaho isho shahaho supareni kujamba ndo wane hamba abukar tsombe zo lazima mfanye sho muhimu ndo kaya lapitala mba lapitali riele wakai hanso wala ishini wala nyumba manda ile hanso na shamu baka tsubaki abata ndudini chagula kabla saya lapitali kao bokabir kabati manje kabati maji lapitali anzo ascenseur munga ibanza msujwa etage ngabi chez une résidence mubembo akumura ukaya pomru wa nyumba pomru tapare yotsidene hiyo tsidene yubaramaji na mapesa anti yabo gam khatimisho bana yarudin rejei yauka wakati uja wanama usikitifu enda mna hadi Shmeti mtsamba shizungu gamyambo shikomori yauka Shmeti Salim Mohamed Adam katina renda hezitiko le khiana ikawe aizi yashmenaza waifanyila wana wakomori yedi ahunri haukaya haparhaniha Ashmet katina renda haukazona ukomo zona ukomo juza faiswali wakatazingaro etuma fanyiwa wavumula sasa wavumula bahasani wavumula Ibrahim Salim wavumula yashmeta vumula nando waiche bala walanda nda wami mkomori na rent yele gori na rent yezeruku kwezi wa komori mkomori ujue kan adwa hensi osmana zali na sfabebu ya adwa hensi fakri na umedi msaidie ya adwa hensi mzabudu umechafu na kawodo le budget de guerre
il y a un budget de gang, un budget d'assassinat et de meurtre. Il y a une population. Et en dehors, si on se dit, il y a un wakala, il y a un mustadran, il y a un wakala, et en dehors, si on nous dit, il y a un Cheikh Salim, il y a un Zariya. Voilà, si on a un mustadran, il y a un Cheikh Bakoumor, et au Chanzio, nous dit, il y a un Cheikh Salim. Il y a un prof, wa presente hula mustadrani hajafanya aljannat ya mtuje wasinye donc namwelewe ya ukaya Ashmet yemna shioni Ashmet yemstaarabu intellectuel Ashmet yefundi mlikoli Ashmet ye mwongozi wa kisiasa Johanza zijaribu hizo mwongozi wa kisiasa wadeli mwananyao wanazioni wadeli mwananyao imafundi wadeli mwananyao Ashmet mutabi Ashmet kana ujokaya kanguo la wangu wanu Ashmet nge mwade kana utasiri wadi mrolmo akabandu shamba sekano dikali yotia hatu yoheno nguzani madaktari haundu tartibu wa viholo hospitali juzi ndaho bolo zisorom neze de machine zi déconnectewa haregwa amri ya Junaidi watsina hata Junaidi mumadi ho omjwaezi tindo wa shon lek chele tudata tudwa watsanga harengwa nezombo hizo zi déconnectewa harejizwa hula baba hawade kango mziro halisi yabokwezi wanama kama namra fajosa leondae maudundanyi haukaya inamna mlobwanzi juu enamna mtsobwanzi juu basi ko mwanzani wa Ashmana Azali ulobwanzi jubala hau yakaya jamba bashme hata zamba si mmoja dada mmoja miongoni mwao wakaufua Ashmana Azali wao izo ndio mwambia ni matuka ujua akamdu kamtujua msombe joro kamla sedefi kamtujua Azali wakatalo chef de l'état-major adamonge ministre de l'intérieur udwa kato martamu yafungwa ena ndo martamu mtaramaisha waka damu ikoni Sharafaini Sharafasdali wondo wafungwa hakudeta yendo fanyo adamu hawatapirizwa tasimua wafungwa kwa jadi so hata lefuka lijapulo wondo wao Azalinge chef de l'état-major la dentiu mwa bazenda abudaya ila yinso pashamba ulwawa pashikalika wana mzinga bi hadisi yo wetimdo akajeishi donc ubahanu bana namwelewe zadi zinu yokaya Ashmet kudhulumiho Ashmet kana ujoran sina mnayo hawi njibu akumor na hauwe ikibu umafitsiro nuo le kibri nyinjiro niyo le zeruku hotsorubula ndo wanwenda bata mabaka na mjemtsehe na mwatse mgwa hanyo izonti pia kamtu soma ni namna mtomare mtona manu mahala mabade yao wanaomba hadisi bana wasone wanwa jisote unazunti pia bano Faransa unga umiraya boko yoruma yomba le ghetto ngiruma oni wandu wanaika ngwazi yao ate shurtu ma police tinjeyo abani mirayo ngiyo komora imirangi komora mirai kandi zo kabiri hamba ngwaji wajirema wao mazampa yao wavuro msi msafirisha ba wavuro wala watore serikali fulani kamtubira numa siu bakimala fulani nolo bangi na zonzi pia haizo yobanu yabo nga mufti kao ngwalao nama na makavi wahansiwa wado shifu fatihu aka wangwao nonduwao gabo maulama iwalo yabo ikao kwa nahaba ndongo kati mpaka mbrehende kinyumenezi shalori wonu wakatoa ikililu bumaka imu waka ikililu halabwa ni manotable wakaya na mshelendro shalenge tsuju habari je mwana ngo tukaliba collage au kandiyo si bourse collage ngo tukaliba collage ngo juende huba kimumlango juu betsalami hata bana ile balwe katsumona shahu mona ide kaba na mjebetsala dawini haya mtu mundrange donc mkirazi mkumura rejesha rafasha haya kijoze watu nsika wikana wandu wakahiruma wakahitorumu wakauvamesha hao waziri akaujua ke waziri sile mrado parande waziri hata atujokubali wono sha wadoka urengalaiti hazina wazino ngamwakifu banu mwana makabir ya ubamuga kaizor zamba banu gazjoheli ya wandu
Enziatu rozango mafumbuliwa. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Donc, merci Sidi Yassine. C'est avec ce point, sinon, la tragédie Ahmed, que nous allons mettre au point final à notre communication. Ahmed qui est un jeune dynamique, un éminent professeur, chimiste, ce genre de personnes, ces qualités beaucoup plus recherchées, on ne les tue pas dans un pays qui se respecte. Ces gens-là, on leur donne des travaux, de corvées, ouais, des jeunes intelligents, c'est l'avenir d'un pays. Voyez, on les fait souffrir par travailler sans salaire, par je sais pas quoi, mais quand même les tuer, des gens comme ça, les faire mourir à petit feu, ça, c'est du jamais vu. Ça se fait pas. L'exemple, vous l'avez donné, quand il y a eu, je sais pas quoi, les Moudjahidines ont été emprisonnés et ont été libérés. Voilà, ça arrive. Mais terrorisés, terrifiés, jusqu'à mourir. On a vu Ahmed, voyez, dans son fauteuil là, on dirait un squelette qui respire. Il est mort, mais il est mort vivant. Ah oui. Donc là, j'appelle encore une fois à la population comorienne, surtout les jeunes, voyez, les étudiants qui ont été formés à l'université par Ahmed, de se rassembler, de se tenir main dans la main, de faire à ce que Ahmed soit libéré. Criez haut et fort, ne tuez pas, ne faites pas du mal à quelqu'un, mais quand même réclamez vos droits, vos dus. Ah oui, ça se fait pas à la Koulihad. C'est trop, c'est trop. Donc, tout ça, c'est une marque de la peur. Un régime aux abois, un pouvoir dictatorial est marqué par la peur. Ils ont peur d'un petit Archimède. Archimède, il a fait trembler le régime. Donc là, franchement, c'est ignoble. C'est vraiment... Non, on ne peut pas cautionner ces bêtises. Donc je termine mes propos en disant que ce régime, c'est un régime aux abois et à bas ce régime. Watukufu ngarjo kaza kifubanu ile suala la Ahmed kayao ngalisikitishao na witiwa mwando witiwa mwiso mashababi menji watolwa zeroho uhara ulona yezinu na banu shababi yasoma yaonesa mifano mimi mzili majunga mjuo Ahmed uo kajawagiza malalao heshimia hahe hapanga laboratoire ya malalao uhahe yende atufanya wae nge mru hamandu wongu tolwa yafe ko mru yatanga malalao ikayao iladi mrende ya wagize yalindie mezi na maha hayafanya ndene mrudisha hahe heili mwaloniyo tizo hajangu hawa ndongo ikayao ala kulli hali kejaladi mibakia mzee Adamo Ahmed hasomo katiwa ile yali mombati shasi mbeki hasomo busomeso nikenda bwa dhulumulwa Ahmed hadhulumulwa bwa tukufu we hahunguze voti za urais wa university kajanikiwa hasababu ikayao hata habaka tujua sawa na marehemu Momo ikayao hafariki leo Mohamed Ali Salih Momo hajitolea hafanya dima lolo tumula henzi haunjula walimaji wakambude wakabambao amjorenga mze baha ukayao bahange na kiasa mahamengo shenda ngamjorenga mze Shawali kaunge koni nge kiasa mahamengo minane wao pia no walombajini waunjuliwa ni Momo harimwe shindo shahahe harimwe fermo ya hahe ya usivo harimwe shindo shabo alwatwani ishindo shishika hana uo Momo hande aliyale bima yede ajarifikira ya ubanza usa chambre de commerce itowe agriculture kana chambre hayo chambre de commerce wake ikaya hayo hazifanya basi bahunda zevoti kajanikiwa hasaidia azali harima zevoti shahaja hamdende tihindu so hii hafule wo basi wasubuti warenge depute mbajini ya nguongwe Bakari haringodo majioni hama maore hawakala wa azali humtu wa momwe roho haukamwa moranzila botasi sirimu yesha harimwe hazi hamu ya hahe elimu ya hahe pia ndele bundo la hele lima no ulozi uja humfa kuwa ezofanya pia hafanya sa uliho yende tabiri hahe halata ikaseti uja humu hafu zonga mjosu bitlaza hakana buhu labda hakana mbahuma shawede wasongesa kula shay in sababa na imarambia abongwe iza Ahmed
nizamomo lazima zambe leo ukati hake zijiriu umtofobola bahata wasaidiao vanu ngarisaidiao maudu lele dima do unono hai atorenga fano juzi ya he investiture haji hundu waeche hata hazamba akangasi washashi banu shakairi borlo washashi bangabu amani ani wae hajua kana katutawa hanjeza kalima na maisha kutuba haya hanjeza kalima tena haone saukaya banu hapa handa zila randevu hapa gazora undensi hai hizo kujazamba 2016 wazamba 2019 waje wazamba Paris December 2019 tena gibango zambole garamudensi banu ngalindona zinji ngabwe mabare ngabo unono ngabo lebundula hensi ngabo zehazi hai ivanka mjabaze Paris hisa hizo hazamba abongo hizo nambao bwa Komori na mkeravi gardore jele kalimara hansibanu yengwana ndasi na leo Mwenyezi Mungu nasi naritange narihime nariwane imifano muyonesa na mangalie YouTube ngamjona kirilu hele rengo bitsijubana ngamjona sambi hele rengo Paris Marseille niyo bitsijubana na mwana nesa yazali hele rengo ndani bitsijubana abitsitoria kamna parona azali yarengo jumbani likiume abunga tukufu narihime bezavira janvier ngazirinka mvu ya ufanya hazi ya uwania yensi likani ukaidi harimashe jihadi richibani yao na wonesa ukana ngabo tabuzi nji omfano ekolera wanzuani wafupia nanti hamande wa hatu ikayao karja tinizi milioni wanadamu wanzuani abahangu au janna mugubitanu wafu wako wangazi jangu au sita mwalimbe semzima hawaili hey safira ha yo safira ha iyo safira ha ya feraha he yafani hata yazie maji yala zende zitahaba yazie maji humjini hahe yatijorengwa jabanke mana hahe ya feraha he duhangalia yake abo daina mrumishe ni mana hahe vano aba hain banangi nziro bana bakana ikombada siwasi vano aba hakartuna na mbaba gari wano na mwana ka ujari tuzishiere yakajaone seka inuti kaya wori renge hadao abo tukufu garchuka za kifabu na ukaya haina wanu bwana ikadolindia yo jihundo Mtanzania hanandasi abongena rikurubiane na biati aliyavubwa saidia sini ya voto Fatiha ujola wana bakisi ngam mtefati abantu ya urongozi mwanama ni mwananya ni mwanama ni mwananya mwanama kagoto na bana Muhammad Ahmad Bako ni mwananya basi mwadi mwanama Muhammad Ahmad Bako ni mwananya ni mwananya Bako huwa basi mwadi niwaambie ukaya amwarumi wasmana zani akaende wakala hahe ne mu wahe le jumbala nrawula hahe di urte amba urte kaw urte sersi mwende mamuzise izelo washmedi ya warenda Muhammad Ahmad Bako amurumi wazali bwana abasimwa jumana nyingi ngoti ukolowela mamuzise aukaya no yetsinko wale wajua mauzise haindi akanyide mlo karibu mzo ashmeti mjo azali amjo kazinu kamtsina warenda kamtsina fitna malitia kamtsina rongo mazitar ma ashmeti kamtsina rongo mazitar maye akamfiti no zero ngadoka ndo pe wazali ndo pe wazali kamtsina hata rongo haribanu yakamzitongesa ganyi tahati ganyi namna ya rengo namna mlio aya amadasi shanye udwa huzisa na mamuzise izo ya emananya nyarenda akami ngatikia mwezi place mtu de mission ne zangu sio de mission sio muzisa bwa de mission haizo lizo shamfikiri inde bitsa mihuli akau urenga ashmeti ya Mungu ya Rensi Sedi Muhammad yomkimiha ya ukangurengo udumfai ya wotu dumfai sha al-Fatiha amin bismillahir rahmanir rahim آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.